نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک یا اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر اللہ دی رحمتوں نا امید نہ ہون دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ زمر دی 53ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے اس آیت پاک وچ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوو۔ اپنے بندیاں نو اللہ سونے آکھیا بندیو اے میرے بندیو کدے بھی میری رحمت تو نا امید نہ ہو، میں بڑا رحیم کریم رحمان ستار غفار ہاں۔ تے تواڈے کول اگر کوئی خطاواں غلطیاں ہو گئی ہیں کسی بھی طرح دیاں تے میری رحمت نا امید نہ ہو۔ میری رحمت میرے غضب تے جڑی سبقت لے گئی ہے، میری رحمت میرے غضب تے غالب ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ رب سونا ہر ویلے بڑی محبت بھری نگاہ نہ تمام انسانوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ شیطانہ تو منہ موڑ لینا، افلاطونیاں دجالیاں گمراہ فرقیاں تو 2 نمبر غیر شرع بابیاں تو منہ موڑ لینا اور میری طرف آ جانا۔ جس مقصد واسطے میں انہوں نے پیدا کیا وہ مقصد حاصل کرنے واسطے صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، صاحب وصل و وصال، صاحب حضور و حضوری، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار دے پیکر، بدتاں، رخصتاں، طویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، شیطانی نظامات دشمن، خدمت خلق، عشق مولا جے فنا لوگ جڑے میرے سچے دوست علماء مشائخ ہے، انہاں لوکاں کو توحیدی عشقی نوری کنیکشن حاصل کر کے انہاں دے کو تعلیم و تربیت حاصل کر کے میرا دیدار حاصل کرو جس مقصد واسطے میں نے پیدا کیتا۔ تے اے میرے بندے اگر تواڈے کو خطاواں گناہ غلطیاں ہو گئیاں تے اگر تسی واقعی سیدھا رستہ چاہندے ہو، مقصد حیات چاہندے ہو حاصل کرنا، یعنی دید مولا دی نعمت، وہ طریقہ پھر یہی ہے کہ سچے دلوں ایمان لے آؤ، سچی توبہ نصوح کرو، میرے سچے اولیاء اللہ کرو، توحید عشق کی نوری کنیکشن حاصل کرو، زیر نگرانی خوب مسلوں ریاضتوں مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کرو، ساری زندگی قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کرو، شیطانی نظاماتوں منہ موڑ لو۔ تواڈے جننے بھی پاپ ہے کفر دے ظلمہ دے میں سارے معاف کر دیں گا، لیکن شرک نہیں معاف کراں گا، یاد رکھ۔ تواڈے گناہ آسمان دیاں بلندیاں تک کیوں نہ ہون، ریت دے ذریاں جنے بھی کیوں نہ ہون، انہاں نظام شمسی کہکشاواں جڑیاں اربہ انہاں جنے بھی ہون، آسمان دیاں بلندیاں تک بھی گناہ پہنچن میرے بندے نہ امید نہ ہو۔ میں ہے نا، میں تواڈے کول ہاں، تواڈے دلاں وچ آ، تواڈے سجے کھبے ہر جگہ حاضر و موجود ہاں۔ سچے دلوں ایمان لے آؤ، سچی توبہ نصوح کر لو تو میں تواڈے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ تے واپس پھر شیطانی پروگراماں پیچھے نہ دوڑے، ساری زندگی قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھی رکھو، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہو، اور دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے میری طرف ودتے رہو۔ نفس، شیطان، دنیا، انہاں دے پجاریاں، خلقی اسباب و رباب، ما سوا اللہ تو کلی ہمیشہ لے نکل جاؤ۔
चला फिर तौहीद करके फिर तौहीद हो जाओ। तो तुहानू मैं इसे दुनिया में ही दिल के आईने दिल दी अखां नाल अपना दीदार करावांगा, फिर आखिरी तुहानू खुलियां अखां नाल सिर दी अखां नाल दीदार इलाही दी नेमत मिलेगी। जिस मकसद वास्ते मैं तुहानू पैदा किया, सारा तरीका सुने रब ने कुरान पाक दस्या। इस वास्ते अपने बंदियां नू हौसला दिता, क्या बंदे तुहानू मैं दुनिया ते भेजिया, तुहानू मैं ही लैके जाना। तो फिर तुहाडे वास्ते तुहाडी हदायत वास्ते 1,24,000 नबी भेजे, और आखिर अपना हबीब भी तुहानू दे दिता। इस वास्ते सोने रब ने इन्नियां नेमतां दित्तियां। एहसान नहीं जताया जो हबीब दिता, एहसान जताया अल्लाह ने, क्योंकि अपना हबीब कौन किसी नूं दिंदा। तो सोने रब ने इंसानों ने यह गल कही है कि मेरे बंदे घबराओ ना, मैनूं पता कि इंसान कमज़ोर है, मोहताज है, मेरी रहनुमाई की लोड़ है। तो इस वास्ते मैं कुरान तुहानू दे के भेजा, अपना आखिरी पैगाम, जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी अल्लामा इकबाल फरमाते, कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह के तुझको था जद्दत किरदार, वो ज़माने में मौजूद से मुसलमान हो करो, तुम खार हो तार पे कुरान हो कर। तो सुने रब ने फरमाया कि मेरे बंदे भुल गए हो, गलतियां हो गई तुहाडे को, तो कोई गल नहीं, परेशान ना हो, सच्चे दिल नाल तौबा कर लो, तो मैं तुहाडे सारे गुनाह माफ़ कर देंगा। बल्कि कुरान सुन्नत तो साबित है, रब सोना फरमांदा मैं तुहाडे गुनाहों नूं नेकियां बना के तुहानूं इनाम दे देंगा, और फिर तुहाडी हिफाजत वास्ते फरिश्ते मुकर्रर कर देंगा, जिहड़े तुहानूं नाफरमानियां तो गुनाहों तो बचाउणगे। तो तुहानूं चाहिए गाफिल लोगों तो अलग करो। जैसा कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते है, आशिकी में रस अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़रत बाबुल शाह फरमाते चल बोले उत्थे चलिए, इतने सारे इन्हें ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन। तो हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि कोशिश करो ये गाफिल मखलूक तुहानू ना जाने, तो हर वेले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिक्र इलाही करते रहो। सोने रब ने कुरान पाक इस वास्ते दसिया कि दवाम कल्बी जिक्रो हजूर ना, मेरी तरफ वधदे रहो। जिवें कि मियाँ मोहम्मद भाई फरमा दे कि हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावण, ते दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावण, दोए जहान भुलाए दिल ती खबर न रहे हवालों, ते रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। अल्लाह वाले जिन्ने भी ने सारे हमेशा अल्लाह के जिक्र दे विच ही जिंदगी गुजारते, हर लम्हा अल्लाह के जिक्र च डुबे रहिंदे ने। इस वास्ते वो कामयाब वो कामरान रहिंदे ने। ते जिन्हां अल्लाह के जिक्र नूं छड्डिया तो मार खा गए। अल्लाह वाले जिन्ने भी ने वो हमेशा अल्लाह के जिक्र च रहिंदे ने। जिन्ने भी अल्लाह वाले, इस वास्ते अल्लाह वाले जंगलों निकल जाते हैं अल्लाह का जिक्र करने वास्ते। और यही साढ़े बुजुर्गों का हमेशा तरीका रहा, जिवें कि हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि मैं हज़रत जरजानी रहमतुल्लाह दे कोल गया, देखा कि उन्होंने को सत्तू पे, तो जो उन्होंने भुख लगती वो सत्तू पानी घोल के पी लेंदे। तो मैं अर्ज़ की कि हजूर तुसीं खाना और दूजियां चीज़ां क्यों नहीं खाते है। तो हज़रत जरजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउण लगे कि मैं चबाउण दे विच और सत्तू खा के गुजारा करन दे विच 90 तस्बीहात का फर्क पाया। लिहाजा 40 साल तो मैं रोटी नहीं चबा खाधी, ताकि ये जिक्र च ये वक्त जड़ा जिक्र का ज़ाया ना होवे, तो मैं जिक्र करता रहा। हजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह दा मामूल सेगा कि जदों भी वो शुरू जो काम करते सी, दुकान बनाई सी उन्होंने, तो दुकान जा खोल के पिछे पूरा पर्दा टंगिया से पिछे दुकान दे 400 नफल पढ़ते होंगे से।
گاہک آ گیا تو سودا دیتا، مڑ کے پھر جا کے نفل پڑھن لگ پے۔ اسی طرح ہی شام نو دکان بند کر کے گھر آ جاتے سے۔ ہر ویلے سچے اللہ والے ہر ویلے ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر جیسا کہ ذکر پاس انفاس آسا اندر جائے اللہ باہر نکلے ہو، ہر ویلے اللہ ہو دا یا دل دے خیال نہ اللہ 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 ہر ویلے کرتے رہتے، یا زبان نہ اللہ کا ذکر لسانی کرتے رہتے ہیں۔ قرآن چیسے واسطے رب نے آخیا ذکر کثیرہ، رج کے ذکر کرو اللہ دے۔ تے عقل مند وہی بندے نے رب سنے فرمایا کھڑے بیٹھے لیٹے میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، زمین و آسمان دی پیدائش غور کرتے ہیں۔ جب تسی نماز پڑھ ہٹو تو میرا ذکر کرو۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرماندے ہیں تجھ سے ہے گریباں میرا مطیع صبح نشور، تجھ سے ہے میرے سینے میں آتش اللہ ہو، شوق میری لے میں ہے، شوق میری لے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگو پہ میں ہے۔ حضور سلطان پور رحمۃ اللہ فرماندے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کیتل بہندا ہو۔ حضور میاں محمود بخش کھڑی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دے عشق کولوں اپنی جان جوڑاون۔ حضور حاجی نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اللہ اللہ نہیں کو اللہ رہے تو نہ رہو، یعنی فنا پھر ذکر سلطان لذکار دا کمال حاصل کرو تاکہ ذکر تانوں مذکور تک پہنچا دے۔ یہ نعمت ہی ملنی اگر فنا پھر ذکر سلطان لذکار دا کمال حاصل ہوئے گا۔ جدوں نور ذکر الہی انسان دے اندر دی ہر سیل دی ہر لہر تک پہنچے گا، اندر دبی عشق دی چنگاری فسولہ زن ہو جائے گی، پھر انسان کو کمال حاصل ہو جائے گا جس مقصد واسطے پیدا کیتا، دید مولا دی نعمت انہوں حاصل ہو جائے۔ باہر آئی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان نے چاہیے کدے بھی اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہوئے تے اللہ سونا بخشے نو گناہ بخشن نو تیار ہے۔ انسان نو چاہیے سچے دل و ایمان لے، سچی توبہ تن نصوح کرے تے اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تے دوبارہ پھر شیطانی دستورہ نظامہ پیچھے نہیں دوڑو، نہ نفس مارا دی کدے خواہش تے عمل کرو، انشاءاللہ ایسے دنیا دل دے آنے دے مولا دی نعمت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ سارا طریقہ پروگرام سے رب نے قرآن سے دسیا، اور قرآن پاک اللہ دا آخری پیغام ہن کوئی پیغام نہیں آنا۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تفسیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین کے سہارا انسان ہے۔ صاحب پھر پیش آدھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک دا دے مولا سونا ساڈا کوئی سہارا نہیں، اور تیرے علاوہ سانو کسی ہور سہارے دی لوڑ بھی نہیں۔ سانو دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائے، ساری اخطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائی، اپنے دائمی اعتدال دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس تیارو باقی سب حوث ہے، منہ موڑ لو ما سوا اللہ تو ساری خلق تو، اگر دونوں جہانوں دیاں کامیابیاں چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس باقی سب حوث ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔